अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त नाज़रीन हम आपको अमेरिका विलेज की सैर करवाएंगे और इनके देहाती गांव का रहन सहन कल्चर के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। अगर आप न्यू आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हम मोटिवेट हो और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहें। शुरू करते हैं वीडियो। अमेरिका दुनिया भर की एक ताकतवर और ख़ूबसूरत कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे देहाती रहने वाले लोगों की भी ज़िंदगी एक पाकिस्तान या इस तरह के दूसरे जो ममालिक हैं उनके शहरों की निस्बत इनके देहाती गाँव की ज़िंदगी बहुत आला और ख़ूबसूरत है। यहाँ हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। इसके देहाती गाँव में पहाड़ी एरिए इस तरह के खूबसूरत चश्मे भी पाए जाते हैं। अमेरिका की शहरी ज़िंदगी तो हर कोई जानता है, लेकिन देहाती ज़िंदगी के बारे में आज हम बताएंगे। अमेरिका की देहाती ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत और दिलकश है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती, मेहनत कश लोग बसते हैं। अमेरिका में तकरीबन 60 मिलियन लोग देहाती इलाकों में आबाद हैं। यहाँ के गांव काफ़ी डेवलप होते हैं, जो कि आपको इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप यहाँ के घर के डिज़ाइन से भी अंदाज़ा लगाएंगे। अंग्रेज़ लोग घोड़े शौक़ से पालते हैं और इस पे सवारी करने के लिए बड़ी ही दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ की औरतें मेहनत कश हैं और टेक्निकल कामों में ज़्यादा ही माहिर नज़र आती हैं, क्योंकि वो अपने पुर्जे खुद ही ठीक करती हैं और ख़ुद ही अपने ट्रैक्टर, माल गाड़ी और इस तरह की मशीनरी जो है ना अपनी ठीक करने में कामयाब नज़र आती हैं। अमेरिका के देहाती ख़ानदान के लोग हर चीज़ में माहिर नज़र आते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं। इसलिए कोई भेड़ बकरियां पालता है तो कोई फसलों की काश्त करता है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले ये किसान और इनकी मशीनरी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। ये अमेरिका की तालीम का बुनियादी पहलू है। इसके पीछे वजह यह है कि अगर एक काम में नुकसान हो जाता है या काम बंद हो जाता है तो दूसरा साथ होना ज़रूरी है। ये लोग भेड़ बकरियां रखने में ज़्यादा ही माहिर नज़र आते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये भेड़ बकरियां और जानवरों के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारना इनका ये शौक़ होता है। तो यहाँ पे आपको नाज़रीन ये गधे भेड़ बकरियां नज़र भी आ रही होंगे। एक और चीज़ नाज़रीन आपको बताते चलें कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर ही अपना देहाती कामों में महारत रखती हैं और देहाती काम करना ख़ुद पसंद करती हैं। ये इनकी एक अव्वल तरजीह है और बुनियादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अमेरिका की ज़्यादातर लड़कियाँ देहातों में इस तरह के काम करना पसंद करती हैं, क्योंकि ये मेहनती और एक बहादुर लड़कियों में से गिनी जाती हैं। ये अपने माल मवेशियों और इस तरह के फार्मों में काम करना ज़्यादा ही पसंद करती हैं। यहाँ पे लकड़ी के बनाए गए घर, इस तरह के फार्म और जानवरों के ये चराने के लिए प्लाट और सैर व तफरीह ये अंग्रेज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
ان کی حکومت بڑی حکمت عملی سے اپنے شہریوں کو سکھاتی ہے۔ امریکہ کے گاؤں میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، جیسا کہ بجلی، سڑک، گیس اور پانی، ہاسپٹل اور پولیس اسٹیشن وغیرہ جو کہ بر وقت پہنچتے ہیں۔ امریکہ کے گاؤں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنا جو فصل ہے وہ خوبصورتی انداز سے لگاتے ہیں اور ٹیکنیکل طریقے سے اور زیادہ منافع کماتے ہیں۔ ان کے دیہاتی کسان ٹریکٹر بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی دلچسپ ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ ہل چلانے میں بھی بڑے ماہر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی مشینری ایک پائیدار اور مضبوط مشینری ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر لوگ سیر و تفریح، اس قسم کی پارکنگ اور خوش جگہوں پہ جانا زیادہ ہی پسند کرتے ہیں۔ امریکہ کے دیہاتی گاؤں میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے جس میں پہاڑ اور جھیلیں بھی پائی جاتی ہیں۔ امریکہ کے گاؤں کے لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ یہاں کے خاندان اکثر قریبی برادری کو فروغ دیتے ہیں۔ امریکہ میں سڑکوں کا ایک وسیع اور اعلیٰ نظام بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ٹرین کے لیے الگ اور گاڑیوں کے لیے الگ سڑکیں بنائی گئی ہیں، اور یہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ ہر جگہ پہ ایئرپورٹ کی سہولت بھی زیادہ تر دی گئی ہے، کیونکہ متعلقہ شہریوں کو آنے جانے میں سہولت ہو۔ تو امریکہ کی زیادہ تر ترجیح ان روڈوں اور ان شہریوں کو سہولت دینا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کے دیہاتی گاؤں کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں دکانیں اور اس طرح کی ایک خوبصورت مارکیٹ اور پارکنگ بھی بنائی گئی ہیں۔ یہاں پہ امریکن لوگ سیر و تفریح اور شکار کے لیے اپنا سر و سامان خرید سکتے ہیں۔ یہاں کی مارکیٹیں نہایت ہی خوبصورتی سے سجائی گئے ہیں۔ یہاں پہ سبزیاں، انڈے، فروٹ اور اس طرح کی ہر چیز جو ہے نا ان دیہاتی ایریوں میں بھی اویلیبل ہے۔ یہاں پہ ناظرین جو دکانیں ہیں ان کے سامنے ہر چیز کا علیحدہ بورڈ نصب کیا گیا ہے کہ یہ دکان سبزی کی ہے اور یہ فروٹ کی، تو یہ کپڑوں کی ہے۔ تو بہت ہی اعلیٰ انتظامات ہے۔ یہاں کے شہریوں کے لیے ایک دیہاتی ایریوں میں کھلے میدانوں پہ یہاں پہ خرید و فروخت کے لیے، جیسے ہمارے پاکستان میں منگل بازار لگتے ہیں، تو اسی طرح کا خوبصورت ایک علاقے میں سیر و تفریح کے لیے پروگرام بھی بنائے گئے ہیں۔ امریکن لوگ زیادہ تر ڈیری فارم بناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 200 سے 300 کے لگ بھگ گائیں ہوتی ہیں، جس سے یہ دودھ حاصل کر کے اپنی قریبی مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت کر کے زیادہ ہی نفع کماتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ علیحدہ جانوروں کے لیے چارے کے نظام اور علیحدہ واڑے جو ہے نا بنائے گئے ہیں۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔